साई बाबा बोलो, 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 साई बाबा बोलो। जगमग जग ये डोल रहा है, जगमग जग ये डोल रहा है। आसन से मत डोलो, आसन से मत डोलो। साई बाबा बोलो, 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 मन रोता है आगे सूदी, मन रोता है बाबा हमारा क्यों सोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है। खोल के आगे देख ले बाबा, खोल के आगे देख ले बाबा। तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है। लौट के आजा साई हमारे, लौट के आजा साई हमारे। अपनी आँखें खोलो, अपनी आँखें खोलो। शाम साई बोलो, शाम साई बोलो, शाम साई बोलो, शाम साई बोलो,
साई तुम बिन जीवन जहर साई आवे समझ बोलो अल्लाह साई बोलो मौला साई बोलो अल्लाह साई बोलो मौला साई बोलो साई बाबा 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 अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कृपा कर दे सब ग्रंथों का अर्थ तुम्हें हो सब ग्रंथों का अर्थ तुम्हें हो प्रेम की वाणी बोलो प्रेम की वाणी नानक साई बोलो गोविंद साई बोलो नानक साई बोलो गोविंद साई बोलो साई बाबा 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 बोलो साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम सुब्रह्मण्यम 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 शरणम शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा अल्लाह साई मौला साई मौला साई
साई राम 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 रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है, साई तेरी गली में रहमत बरस रही है, साई तेरी गली में किस चीज़ की कमी है, साई तेरी गली उसका दिया भी जलेगा तूफान में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकं राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की देव पंचारती करो भगवती आरती करो साई की आरती करो भगवती आरती गाओ गाओ
দেখি আপনাদের আওয়াজ বৃন্দাবন বলতে যাচ্ছে কিনা। রাধে 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 जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राधे गोविंद राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 পাইকপাড়ার আজকের এই বাৎসরিক সাই মণ্ডলা আমরা প্রতি মাসেতে বাবার পুজো করি। যে কোনো একজন ভক্তের বাড়িতে মাসের প্রথম রবিবার সেই পুজোটি হয় এবং আমাদের এটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। 12তম পুজোটি আমাদের এই মোহিত মঞ্চে বাৎসরিক সাই বন্দনা হিসেবে আমরা পালন করি। আজকে আমাদের খুবই আনন্দের সময় যে আজ এই
শুভক্ষণে আমরা বাবার মহাপ্রসাদ সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করতে পারছি এবং এই যে আমাদের সংস্থানের এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দের কাছে এক চরম অনুভূতি বলে আমি মনে করি বাবার প্রসাদ যে আমরা পাচ্ছি। এই জন্যে আমি সমস্ত ভক্তগণ যারা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন বাবার চরণে সবাই বাবার কৃপা লাভ করুন, সুখে শান্তিতে বসবাস করুন। ওম সাইরাম। ওম সাইরাম, জয় সাইরাম। ঠিক আছে। फटाफट सेद हो जाए। সাইরাম। সিনিয়রে পড়ে গেছি। সিনিয়র সিটিজেন। সাই শক্তি অপার। একটা কথাই মনে রাখা, সাইয়ের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আপনার সব দুর্যোগ সব দুর্ভোগ কেটে যাবে। ধরে থাকতে হবে। আর এই বিশ্বাস নিয়ে আমি 27 বার আর আমার স্ত্রী 30 বার এই সাই বাবার পুণ্যস্থান শিরডিতে আমরা যাই এবং বাবার কাছে এই প্রার্থনা করি শুধু আমাদের জন্য না, সকলের জন্য, সকলকে যেন যে অবস্থা থাকুক সেখান থেকে সাই যেন ভালো জায়গায় রাখে, এইটাই প্রার্থনা। ওম সাইরাম। ওম সাইরাম। ওম সাইরাম। ওম সাইরাম। ওম সাইরাম। পরে আপনাদের सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणां तमेव सर्वं मम देव देव। श्री भगवाনের চরণে বিনম্রিত প্রণাম নিবেদন করি। সমবেত মাতৃমণ্ডলী ভক্তমণ্ডলী আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা নমস্কার এবং শুভকামনা জানাই। সুন্দর অনুষ্ঠান, একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি এখান থেকে মঞ্চ থেকে কিছু কথা বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আবার যারা দর্শক আসনে আছেন তারাও কিন্তু কম কথা বলছেন না। যেহেতু উভয় পক্ষে কথা হচ্ছে, কারো কথাই যেন সবাই সুস্পষ্ট হয়ে বুঝতে পারছি না। আমি প্রথমে এই কথা বলা নিয়েই একটি কথা বলি। আমি সাধারণত স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার করি, ওয়ার্কশপ করি। আমরা তো মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আছে, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। তার মানে সারা জীবনই আমরা কিন্তু ছাত্রছাত্রী। আপনারা কিছু মনে করবেন না তো? সেই জন্য আমি বলি কথা বলা নিয়ে একটা কথা একসঙ্গে বলবেন সবাই, তাহলে সবাই বুঝতে পারবে। না হলে আপনারা পরস্পর কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, আর আমি কি বলছি আপনারা নিজেরা কথা বলছে সেটা আপনারাও বুঝতে পারবেন না। সেজন্য সবাই যেন এক প্রাণ হয়ে আমরা কথা বলি এবং শুনি। রাজি তো? একসঙ্গে বলবেন, স্পিচ ইজ সিলভার বাট সাইলেন্স ইজ গোল্ড। বার্তাটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই? মঞ্চে এত সুন্দর কথা হচ্ছিল, এরকম ভালো কথা। অনেকে সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করে,
সেই সব খুব ভালো, খুব মূল্যবান। কিন্তু বলা হচ্ছে, এখনো কিন্তু কথা হয়ে যাচ্ছে, বোধহয় কেউ কেউ কথা বলছেন। আমাদের বাইরে মনোনয়ন সেবা শুরু হয়ে গেছে, 6:30 মনোনয়ন সেবা শুরু হয়ে গেছে। এটা আপনার জ্ঞাতার্থে জানাবো। এখন নিশ্চয়ই আমার কথা প্রতি কারো আগ্রহ লাগছে না, বসে আছেন তার तेरे बिना मंदिर मेरा
राधे जय जय श्री 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 राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण
मैंने मोहन
देखो मंद मंद मुस्काए बाबा रोश मुस्काए बाबा रोश द्वारका माई के आंगन में द्वारका माई के आंगन में द्वारका माई के आंगन में पानी से देव जलाए Thank you.